Imam Sayyidina Pedoman Al-Quran petunjuk lanjut Al-Quran satukan lagi Al-Quran Al-Quran pedoman Al-Quran petunjuk Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Tangan-tangan di atas, semuanya di atas. Takbir, takbir, takbir. Siap bela ulama, siap bela habaib, siap bela agama, siap bela negara. Takbir.